During World War II, Japan wanted to take control of many countries in Asia. One of the places they attacked was the Philippines. Japan's Prime Minister Hideki Tojo ordered the invasion of the Philippines. Japanese troops struck fast, spreading fear and hardship. December 1941, Japanese soldiers arrived at sea and air. They were strong, fast, and ready to war. Filipino and American soldiers tried their best to protect the country. Battles happened in many places like Bataan and Corregidor. Many soldiers were captured and they suffered in what we called the Bataan Death March. Life became very hard for the people. There was fear, hunger, and danger everywhere. Even during those difficult times, Filipinos did not give up. Many brave guerrillas continued to fight in the mountains and help protect the people. After years of struggle, the Philippines was finally freed in 1945. The Japanese invasion left great pain, but it also showed courage, unity, and strong spirit of the Filipino people. One of the unknown war from 3 years of Japanese invasion. When Japanese are on plan to invade Naga, they also invade Limanan in known Taglit battle held in Pamplona. Elias Madrid, founder of the Tangkong Baka guerrillas. Leon Hoyos, who lead the guerrilla. Juan Miranda, commanders of the guerrilla. Nicolas Peña Redondo, a patriot. On May 3, 1942, they helped liberate Naga City. Months later, they gained fame for their victory at the Great Pass in Pamplona, Camarines Sur, defeating many Japanese soldiers on November 8. The start of our journey to investigate the hidden story of Tangkong Baka, we went to the municipal office of Libmanan, but our plans to interview was denied because it was Sunday and no one was available. We've traveled all the way to Libmanan to interview those people who know about the Japanese invasion in Tangkong Baka. Some of the residents don't really know about it. We saw the beauty of Tangkong Baka as we traveled, in search for possible respondents for our interview. It was hard to find all the residents in this area, but we keep searching. Yan si guerrilla unit po. Tangkong Baka guerrilla unit. May araw po kami dyan, kuya, kung pwede po kami ma-interview dyan. As we walked by, we asked some residents, especially the older ones, if they knew about it. Some of them were not familiar with it, but we still kept trying until we found someone who knew. Ako dyan kanto sa hindi sa kaninod to sa Kamalinaw. Iya po. Kaya ako ini sinakop pa niyo pigistara pa niyo yung hapon ng eskwelanan ni. Gusto na ka mga gurang iyo. Iya. Pero sa rumbang ilan da. Tapos sinurulaw ka mga Hapon. gerilya. Mga guerrilla. Di nagdurulag na si mga hapon. Iya po. Nakaabot din patukad, nakaabot si gamot. Kaya ba yung magaan mo gila itong kuwi ba dyan? Po may kuwibada po dyan at sabi po ninda, kuta daw po kang mga hapon. Dyan ginaradan ng mga Pinoy, Ginadan po dyan sa mga gerilya. Mga guerrilla. Kaya pa may sibulo pa nga rin dyan na commander mo ng Tangkong Baka alis sa Pamplona nagtoka dyan. Iyo po. Sabi daw po may connected natin. Sa Pamplona. Tayo dyan nalaga ng kato eh. Kaya mga, yung istorya. Iyo. Yung lang yan ang halipot na istorya dyan. Iba pa nagadan dyan sa kaninod to. Yung hapon. Ginaradan daw po siya. Sarong malang na hapon. Sarong hapon po. Natada. Siguro dahil man nag-surrender, nawala. Hindi na danggang mga gerilya. Puting Kapot kang kano. ang kano po. Yung mga ano, kumbaga sa ano, nagsadiri man ng mga garo mga NPA baga. Ayun. Nagsadiri ano, grupo. Mga gerilya po doon yan. Tapos, Ang dahil sa kapling, piling gumadangga,
Giyar ka to eh. Ngayon, lumaban ka eh. Iyo po. Tapos ang kalaban po talaga nila, si Mas Hapon? Tagsako na hapon. Mga hapon po. man lang. Hapon. Hindi mo lang ang mananong eh. Ay po. Salamat. Hapot lang po kami itong about Ay, itong po pigkampuan kan Iyo hapon po. dyan. Kapakang hapot. O, ang pigkampuan dyan kan hapon, ini yung inabot ko naman lang yan. De ko na, istura naman, sa kanahiling ko naman sa... Nahiling mo na po. Kuyan, ini yung pigbukta kan bandera kan hapon, ito sa may garat na inaafod. Garat. Kanamuan yan. Tanahiling ko yung sukaaragin mo dyan, yung istorya mo sa kutong magurang ko, na ang pigkampuan dobang kan hapon, nahiling man sa may garat na yan, sa kanamuan na yan. Itong parang... O, yan. Sa ibaba na yan, kaya na yan, yung sa tangkong bakang yan, sa ibaba, kaya bako man sa taas na yan. sa baba talaga po. Yan, sa baba. Kampanahon, mga hapon, dahil man nag-i-instar, dahil makakarampo sa haray sa tubig. Yan, guerrilla. Ito nga ama ako, naging guerrilla man to kan panahon. Anong pangarap po kang ama? Maximo. Maximo po. Maximo Apelido. Abay. Maximo Abay. Dating guerrilla unit. Dating guerrilla unit yan. Send pong siyang hindi po siya sa Bicol po, nakaparte. Hindi siya sa Bicol, nakaparte. Maximo Abay po ade. Maximo Abay naman ako. Dating guerrilla unit po siya. So, may... Ito nga ni mga nag-trader man na guerrilla, na itong nagkakampena sa hapon. Sa hapon po, iyo po. May Ngunyan, igaman din pigdarakop kay itong mga kapwan da guerrilla. Napigarapos ninda, napigparalao man duman sa kulapnitang kibs sa Bicol Tumanan, sa may Tumanan. Yaon dyan pigparalao ang kupurugutan man yung payong guerrillang mga trader. Yaon dyan si Miaris, ginaganan sa pulo. Miaris ang ginadyan dyan, apelido Tawagon. Tawagon, mag-ama. Ito pang Aureus. Ay, itong Oreos po na... Ayan nga ni hinarungan din yan dyan. Kalot kami dyan in basurahan. Anak ko kami dyan. Itong helmet, mga kalabira, arang kalalaba. Ngayon na ako kami dyan sa samuin. Itong kayamanan da po, mampaman po sila na iling na igo talagang pruweba na. Ego ang nakakuha din kayamanan. Ito nga ng mga antik. May mga ginto po. Yan, mga binaritang mga ginto. May mga alaha. Sa kuya pong idea para sa ko, dahil po pagpurutulo ng mga kakahuyan sa tangkumbaka. Dahil sa halimbawa po pag naputulang mga kakahuyan, gabos halimbawa po bagay na kalbo. O si gagat po, pag halimbawa nagbargyo or naglindol, hindi po mahuros sa baba sa kabayanan. As we investigate the story behind Takong Baka, we realize that it holds not only the beauty but also a deep history that has been kept hidden. Battles that no one knows took place here, and now we only see what was left behind. Leaving the place, it felt like a fulfillment for our team, and the knowledge we gained we can carry it forward as a future engineer.